de puta. Levantou a bola. Que é isso? Que jogadaça do Belushi! Olha só. Primeiro ele levantou, fingiu que ia dar o chutão. Chapeuzinho, penteou o cabelo. Goal and assist for the Brazilian, and a few moments of brilliant skill, but he may just have overran that one. Et avec Firmino. Oh, que c'est beau! La frappe finalement de Moreno à côté. Peinada queda suelta, la saca Karim Benzema, atención a la contra, maniobra de Brahim espectacular. Brahim. Está dejando unos detallitos francamente buenos. Hijo de puta. Beklendöndü. İsmail. Quaresma. Hemen arkasından kontrol ediyor. Joao Pereira. Patricio. Ronaldo. Oh, great skills by Ronaldo. Look at the skill here. That is fantastic balance for a big lad. Twisting and turning away from Steve Davis. Il palleggio di Marcos Cafu, ancora Cafu, 3 volte il sombrero di Cafu su Pavel Nedved. Che giocata del brasiliano in fiamma all'Olimpico. Mamma mia cosa ha fatto Cafu, eccolo qua. Temos dito relativamente à qualidade do futebol feminino português, à evolução que tem tido e ao aproveitamento que estas jogadoras têm. Que trabalho, Jéssica, que trabalho! Bola para a grande área e Portugal marca! Alexis Sanchez here, he's on the side. Not the most orthodox of ways to control it, but then he saw them. Iniesta que juega con Alves, se va al suelo Marcelo, recupera la pelota sobre la línea, la conduce. ¡Maravilla de Marcelo! Sur le côté avec sa très bonne transversale. Oh, quel travail de la part de Diego Costa. Le centre fort. La gente pide Hermosillo. Con la espalda Ronaldinho para Verón, que le van a llevar estos 20 minutos. Входит штрафную, позволяет ему войти. Иньеста, откройтесь под него! Ну был бы гол, шедевр, почему так бывает? Как же изумительно сейчас Иньеста обыграл. Удивительным совершенно. 彩虹过人，扫把。这个应该就是 Keeps that under control. Bohater, bardzo ci. Człowiek od czarnej roboty. Teraz pięknie to zrobił Odoi. Liczył Cristiano Ronaldo. Odoi, brawa na Craven Cottage. Zasłużone jak najbardziej. Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life? U obrambenim redovima i to je ovaj problem koji jednostavno za sada izgleda nerješiv za momčad s Kantride. Modrić. Здорово играет Караско от одного ушел от
Memphis. Fantastic cameo from him. Glorious piece of play from Memphis there. Il est vers le but de Christensen. Zidane. Ce qu'il a fait là, Ah oui, je sais pas s'il a voulu le faire exprès. Là. Ouais, sur là, mais je pense que dans le cas. he's played the broken nose of a broken jaw. Great skill, terrific from Suarez. Just be at him. Lucas. Et forcément ce genre de bord. It's all about 그래 슈팅이죠. 수비 맞고 점수를 왼쪽 조금 전에 Снова Роналду вот ради этого люди пришли на стадион, в том числе точно получилось это. Передача, удар поворотом Куртуа. И еще один мощный удар, и опять Куртуа. Вот так начинается эта игра. Две команды, которые любят. por ahí se ven los grandes equipos. Uy, que bien le salió a Diño. Se desborda por izquierda, aquí lo tenemos. Lo tienen agarrado. Ole, ole. Ни одного фаула. Ни аута, дисциплинарная желтая защитнику. Удар. 好的，杂耍一般脱离，非常漂亮的挑过对手。 Самое приятное для зрителей, что второй гол Реала меняет содержание этой игры. Contra com Nuno Tomás, extremo um dos centrais, tira o cruzamento. Olha aí. Отлично, Санчес. Алексис. Далеко ушел, а вот здесь разворачивает питчик. Смотрите, что делает с ним. И дальше помогает Субботично так, что Pattern. Prince Boateng, wonderful control, great skills, fantastic goal! Individual brilliance from Prince Boateng. Fabulous goal, but it's from nothing, absolutely nothing. Hier in der Gruppe C. Brasilien wird seiner Favoritenrolle im ersten Spiel gerecht. Nochmal die Binja. Jugar en Italia el próximo año. Robinho, las bicicletas del jugador del Real Madrid, encarado ya Ormeño, que ha conseguido marchar. Ha fatto una cosa pazzesca Ibrahimovic, puntare piede palla, vogliono ancora ridare palla però Ibrahimovic ha fatto una cosa ragazzi. Lukovicia, nam nastoi zawodnik, z którego postępów Carretto jest zadowolony. Kapitalnie to zrobił teraz. To był majstersztyk. Ale to już nie jest jego pierwsze bardzo efektowne zagranie. Ух ты, пакета! Какой трюк! Только приводит он к тому, что чужая команда выходит. Опять хорошими моментами команды обменялись, голевыми моментами. Но вот Неймар начинает свое шоу. Или... И вот обломчик, квитанция, какой красавец! И пошел дальше, но здесь уже защитник, но